Dunlop history is tire history. During the end of the 19th century, there were large numbers of bicycles in England running on bumpy roads, creating disturbing noises. One day, John Boyd Dunlop, a veterinarian who lived in Belfast, Ireland, was challenged by his 10-year-old son, Johnny. "Make my tricycle run easier and more comfortable." For that reason, he repeatedly ran experiments to create a new tire that had never been invented before. The experiment was to soften the shock from bumpy roads with a tire in which a rubber tube was expanded with air. In 1888, he finally succeeded in inventing the pneumatic tire, which had become the pioneer of pneumatic tires until today. Little Johnny pedaled along the road with a new pneumatic tire. He was the first child who led us to the new era. Since then, for around 120 years, Dunlop has been the world's frontier of tire development in every era. Dunlop history has been highlighted many times as #1 and the best in the world. In other words, Dunlop history is the history of tire itself. Dunlop history is the history of challenge. Dunlop has been continuously innovating for 120 years. There were many examples, starting from the pneumatic tire, which was the first of its kind in the world's first development of side groove tires, used exclusively for passenger cars, the world's first mass-produced motorsport radial tire, and many more. Dunlop started big innovations that opened the eyes of the world, as well as small innovations such as improvement of tread patterns. Dunlop aims to create a better tire from each innovation. Dunlop's passion has been put into motorsports with no hesitation. One example is the Le Mans 24 Hours Endurance Race, known as the toughest race in the world, starting with winning second position of Bentley Speed 6 in 1924. And Dunlop later achieved Immortal Le Mans with 8 successive wins in the 1980s. In addition, Dunlop won 34 championships. Dunlop has become the only tire that has taken part in all races from the first until now. Dunlop has challenged car speed records. At Daytona Beach in 1927, a special car equipped with Dunlop tires achieved the new record of 326.6 kilometers per hour. In 1947, the new breakthrough record of 634 kilometers per hour was also established in Utah State by Railton Mobile, equipped with Dunlop tires. In motorcycle racing, during a MotoGP 250cc class race in 2008, a vehicle equipped with Dunlop tires recorded the monumental achievement of 200 successive wins. Dunlop's passion always comes from the motivating power to face new challenges in motorsports and technology development. Thus, Dunlop history is the history of challenges from every era to invent the latest innovations. Dunlop history is the history of trust. Dunlop has always pursued safety throughout its long history ahead of others. It started with the world's first development of the side groove tires for passenger cars in 1905, the development of the tubeless tire that prevents sudden deflation when punctured. In 1960, Dunlop became the first company in the world which successfully invented a hydroplaning solution to improve the safety performance of a tire when passing on a wet roadway. Moreover, Dunlop has made many contributions to the tire history, such as developing run-flat tires. In recent years, Dunlop utilized digital rolling technology for the rapid improvement of studless tires.
Dunlop also introduced the only 3-meter diameter inside drum machine, owned exclusively by Dunlop. Dunlop has proven its performances in test courses at various regions. Dunlop has focused on environmental preservation since the 1990s. One of the examples is zero emission by retrieving and recycling waste that results from the tire production process. Dunlop also has highly improved the rolling resistance of tires, which equates to energy savings of vehicles and CO2 emission reduction. Today, Dunlop has put a lot of effort into EnerSave, which would contribute to the CO2 reduction in 3 phases: production, usage, and disposal. Dunlop has produced its tires to consist of 97% non-natural oil resources. The environmental burden would be decreased by the use of non-natural oil resources. However, tires would crack easily and become flat rapidly, prompting the need for further development before it is brought into the market for commercialization. After passing numerous tests, Dunlop finally succeeded in enhancing the benefit of an improved natural rubber by adding plant oils. Moreover, Dunlop is still in the process of developing a tire that consists of 100% non-natural oil resources. Thus, Dunlop history is a history built on trust and hard work for safety and environmental conservation. Dunlop history is the history of love. 120 years of Dunlop history is filled with love. This is because Dunlop started from the love for the son of its founder, J.B. Dunlop. J.B. Dunlop was a veterinarian, a world apart from the tire industry. The pneumatic tire was purely invented from the love for his son, with the purpose to make him enjoy a more comfortable bicycle ride. That was the starting point for Dunlop, where the love for his son has changed the world until now. What Dunlop has been pursuing in its long history for pure love is comfort for people. With the invention and rapid spread of vehicles, people enjoy the freedom of mobility. However, much of this movement can cause physical strain. Dunlop wants to reduce this physical strain. Dunlop wants to make it much more comfortable. It can't be called a tire if it doesn't generate comfort. For Dunlop, this is an important concept of tire development. The achievement in Dunlop's history was the world's first development of special sound-absorbing sponge in 2006, which made people realize that never had there been a running tire this quiet. Dunlop simulated the movement of rubber molecules inside the tire by using digital rolling technology, utilizing advanced supercomputers, and successfully reducing sound cavity resonance faster than any other brands, using the special sound-absorbing sponge. The noise reduction breakthrough has symbolized Dunlop's history in taking over the love of J.B. Dunlop. And it is through the history of love that Dunlop is willing to give the best comfort for people. The future of Dunlop is to keep being in the frontier. For 120 years, Dunlop has been through challenges and has developed trust and love. The consistency that underlies this is the spirit to be a frontier. Dunlop commits to continue to provide frontier products, frontier technology, and frontier services. Being in the frontier for every era, for the world, and for what is expected, Dunlop creates the best tires, and only Dunlop can. Dunlop refines the latest technology, and only Dunlop can. Dunlop provides the best services, and only Dunlop can. Dunlop promises that it will become a frontier well into the future.
Tire history is Dunlop history. Sejarah Dunlop adalah sejarah ban. Di Inggris pada abad ke-19, banyak yang menggunakan sepeda dan melintas di jalan yang bergelombang sehingga menimbulkan suara bising. Suatu hari, John Boyd Dunlop yang bekerja di Belfast, Irlandia sebagai dokter hewan diminta anaknya yang berusia 10 tahun, Johnny, "Buatlah sepeda roda 3 saya menjadi mudah dikendarai dan lebih nyaman." J.B. Dunlop terus mengulangi eksperimennya dan ingin memberikan ban baru yang nyaman yang belum pernah ada sebelumnya. Konsepnya adalah mengurangi guncangan di jalan yang bergelombang dengan ban terbuat dari karet dan diisi udara bertekanan. Dan akhirnya pada tahun 1888, J.B. Dunlop berhasil menciptakan ban pneumatik, yaitu ban yang berisi udara bertekanan. Ban tersebut merupakan awal dari ban pneumatik yang telah digunakan sampai sekarang. Dan Johnny adalah seorang anak yang mengayuh sepedanya dan membawa kita ke era baru. Selama 120 tahun, Dunlop telah menjadi yang terdepan di setiap era pengembangan ban dunia. Sejarah Dunlop diwarnai dengan peristiwa nomor 1 di dunia. Dengan kata lain, sejarah Dunlop adalah sejarah ban dunia. Sejarah Dunlop adalah sejarah mengenai tantangan. Inovasi Dunlop telah berjalan selama 120 tahun. Dimulai dengan ban pneumatik yang merupakan produk pertama di dunia, dan pengembangan pertama di dunia dari ban dengan pola alur telapak samping atau side groove yang digunakan khusus untuk kendaraan penumpang, serta produksi massal pertama di dunia dari ban radial untuk motor sport dan lainnya. Dunlop memulai sebuah inovasi besar yang membuka mata dunia hingga inovasi kecil seperti penyempurnaan pola telapak. Dunlop terus berinovasi untuk menjadi ban terbaik di dunia. Tanpa ragu, semangat dan gairah Dunlop dituangkan ke dalam olahraga. Seperti mengikuti salah satu lomba ketahanan mobil terberat di dunia, Le Mans 24 jam. Dimulai dengan Bentley Speed 6 sebagai juara 2 pada tahun 1924 untuk pertama kalinya. Kemudian meraih gelar Immortal Le Mans atas 8 kemenangan berturut-turut di tahun 1980. Selain itu, Dunlop juga membuktikan kemampuannya dengan memenangkan 34 kali kejuaraan. Dunlop adalah satu-satunya ban yang telah mengambil bagian dalam semua balapan dari yang pertama hingga kini. Dengan mobil khusus yang menggunakan ban Dunlop telah berhasil mencetak rekor baru dengan kecepatan rata-rata 326,6 km per jam di pantai Daytona pada tahun 1927. Pada tahun 1947 di Utah State, Railton Mobile yang menggunakan ban Dunlop berhasil memecahkan rekor baru dengan kecepatan 634 km per jam. Pada tahun 2008, di MotoGP klasifikasi 250 cc, Dunlop berhasil meraih pencapaian monumental dengan 200 kemenangan berturut-turut. Semangat Dunlop selalu termotivasi oleh keinginan untuk menghadapi tantangan baru terhadap olahraga motor dan pengembangan teknologi. Oleh karena itu, sejarah Dunlop merupakan sejarah tantangan dari setiap era yang menghasilkan inovasi terbaru. Sejarah Dunlop adalah sejarah tentang kepercayaan. Dalam sejarahnya, Dunlop selalu mengutamakan keselamatan.
Usaha itu dimulai dengan mengembangkan ban berpola telapak samping atau side groove untuk mobil penumpang yang pertama di dunia pada tahun 1905 hingga pengembangan ban tubeless yang tidak langsung kempis ketika tertusuk paku. Pada tahun 1960, Dunlop berhasil menemukan inovasi hydroplaning yang pertama di dunia. Inovasi tersebut meningkatkan kinerja keselamatan saat ban berjalan di atas genangan air. Selain itu, Dunlop telah membuat banyak kontribusi kepada sejarah seperti pengembangan run flat tire. Beberapa tahun terakhir ini, Dunlop memanfaatkan rolling technology concept untuk pengembangan ban tubeless dengan cepat. Dunlop juga memperkenalkan mesin drum berdiameter 3 meter yang berguna untuk pemeriksaan bagian dalam ban, dan mesin itu hanya dimiliki oleh Dunlop. Dunlop telah terbukti secara menyeluruh dalam program uji coba di berbagai daerah. Pada tahun 1990, Dunlop telah memfokuskan diri pada pelestarian lingkungan. Contohnya adalah tidak menghasilkan polusi dalam proses produksi ban atau zero emisi dengan cara mengambil dan mendaur ulang limbah. Dunlop juga telah meningkatkan rolling resistance pada ban yang akan berhubungan dengan penghematan energi kendaraan dan pengurangan emisi CO2. Kini, atas kerja kerasnya, Dunlop memiliki EnaSave yang memberikan kontribusi untuk pengurangan CO2 dalam 3 tahap: saat diproduksi, saat digunakan, dan saat pembuangan. Dunlop telah mengembangkan penggunaan 97% bahan baku yang bukan berbahan dasar minyak bumi atau fossil fuel. Hasilnya mengurangi beban lingkungan, namun di sisi lain, ban menjadi cepat aus dan mudah retak. Untuk itu, membutuhkan solusi dari segi komersial. Oleh karenanya, Dunlop terus melakukan berbagai riset dan akhirnya berhasil mengembangkan manfaat karet alam dengan menambahkan minyak nabati. Kini, Dunlop mengembangkan ban dengan 100% bahan baku alam non-minyak. Oleh karena itu, sejarah Dunlop adalah sejarah yang dibangun dari kepercayaan dan kerja keras untuk keselamatan dan pelestarian lingkungan. Sejarah Dunlop adalah sejarah mengenai cinta. Selama 120 tahun, sejarah Dunlop selalu dipenuhi dengan cinta karena Dunlop hadir dari cinta John Boyd Dunlop untuk anaknya. John Boyd Dunlop adalah seorang dokter hewan yang pekerjaannya sama sekali tidak berhubungan dengan ban. Namun faktanya adalah ban pneumatik tercipta dari cinta murni J.B. Dunlop untuk anaknya dan telah mengubah dunia hingga saat ini. Apa yang J.B. Dunlop inginkan dalam sejarah panjang cinta murni untuk anaknya adalah kenyamanan untuk setiap orang. Semakin banyak penemuan dan penyebaran kendaraan, orang-orang semakin bebas bergerak. Namun jika terlalu lama bergerak, dapat mengakibatkan beban fisik. Dunlop mengurangi beban fisik. Dunlop membuat lebih nyaman. Tidak dapat disebut sebuah ban jika tidak menghadirkan rasa nyaman. Itu adalah konsep terpenting dari pengembangan ban bagi Dunlop. Pencapaian dalam sejarah Dunlop adalah pengembangan pertama di dunia untuk spons khusus peredam suara pada tahun 2006. Pengembangan tersebut menyadarkan setiap orang bahwa belum pernah ada ban yang bisa meredam suara seperti ini. Melalui digital rolling technology, memanfaatkan komputer super canggih, Dunlop melakukan simulasi pergerakan molekul karet dalam ban dan berhasil mengurangi resonansi rongga suara lebih cepat daripada merek lain. Realisasi dari terobosan ini melambangkan sejarah cinta Dunlop kepada semua orang yang berupa ban dengan kenyamanan terbaik.
Masa depan Dunlop adalah untuk tetap menjadi yang terdepan. Selama 120 tahun, Dunlop telah melalui tantangan dan menumbuhkan kepercayaan serta cinta. Konsistensi yang mendasari sejarah ini adalah semangat untuk menjadi yang terdepan. Mulai sekarang, Dunlop akan terus menyediakan produk terdepan, teknologi terdepan, dan layanan terdepan. Jadilah yang terdepan di setiap era, dunia, dan harapan. Dunlop menciptakan ban terbaik, dan hanya Dunlop yang bisa. Dunlop menyempurnakan teknologi mutakhir, dan hanya Dunlop yang bisa. Dunlop menyediakan layanan terbaik, dan hanya Dunlop yang bisa. Dunlop berjanji bahwa Dunlop